Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, ito po yung pinsin na Ethiopia at Korea. Yan, pinalagyan ko. Cool? Not full. Full? Oh no. Full ما في مشكلة. بعدين أتكسر. Yan yun. आप बन गया कर गया पता है Matcha tsaka chili. सर का है ना Ayaw. सर का है ना हाँ ये सी ये इसमें माचा है ये Matcha. Okay. Ito yan sa Caladia. Copy address. I am from Nepal. From Nepal, like a Filipino in China. Inshallah. Thank you for your service. Okay, welcome. Okay. Ginawa ko na bro. Balikan natin sa akin. Ito yung ano nila mga beans. Ito Colombia lollipop. Yan, ito espresso blend. Colombia. Ano ba ito? Ano? Yan, copy address. Brazil. Ano ito? Yan yung kasama natin, sila bro. Yan, si bro Ryan, tsaka laker sa pakape. May baon pang tinapay. May baong pang pandesal, oh. Galing sa Islamic Center. Galing sa Islamic Center. Pray po na dire. Ha? Pray na dire. Oh? Oh, ang best nga oh. Yan. Syukran. Yan. Yan. Yan yung mga ano nila, cookies. Ha? Hindi mo yung gani bro. Na? Sabihin mo nga. Mamimigay. Gusto Hindi. meron. Regular. Bibili yan. Binili. Abi nila yan. 13 real. Pero kasama na yung ano, Kape. kape. 13 yan. Bro, sama ano yan eh. Meron dyan bro. 1 million. Magkano? And 13 yata, ito lang. Tapos yung kape, 5 real. Pwede na bro. Wala eh. Ayun.